Oh, 100 years na siya. Bella. Dito tayo sa Bell House, guys. Kamchan. Come dyan here. Pasukin natin. Bahay ni Brian. Baka bawal mag-video. Ito yung mansion ko, guys. Tuloy nyo lang. Lagi. Subscribe lang. Ito yung sala. Ito yung sala namin, Andun guys. yung kwarto. Pasensya na, di pa kami nakapaglinis ni Nika, ha. Ito yung sopa. Dito muna. Dining table. Yan. Style dito. Tayo sa kwarto namin. Yan. Ganda, guys. Ito yung kwarto nila dito. Yan. Ito yung labas. Picture frame. Wala na. May second kwarto namin. Guys, napakaganda. Kitang-kita nyo, napakaganda, guys. Dahil sa sala. Kabilang side naman tayo, guys. Yan. Ito yung dining table namin, guys. Yan. Chimney. Chandelier. Malang paggawa ko dyan, guys. Yan, yung lamig. Ito na yung balcony. Ito yung balcony, guys. Dito tayo sa balcony. Yung balcony siya. Diba, guys? Tingnan nyo yung view, guys. Diba? Fresco. Fresco. Kahit mainit. Dito, guys, mainit ang singaw pero malamig yung hangin. Hindi mo ramdam yung init. Mas nangingibabaw pa rin yung lamig. Yan ang view dito. Yan. Ganda, guys. Yan.